Guys, kunting demo, no? Paano mag-agaw ng magsangga at mag-agaw at mag-disarm ng kutsilyo, no? Guys, okay, basic lang. Okay. 1. Mata. Okay. Pagbalik. Control. Okay. Okay, step mo ulit kung gusto mo mag-disarm. Okay. Boom. Okay. Paa. Lagi. Kwan. Lagi Paa. Lagi yan ah. Okay. Rangkupal. Control. Okay. Dami guys, kung gusto mo. Okay. Pasok. Okay. Oh. Kuha. Tuhod. Elbow. Okay. Lock. Okay. Nandyan na. Boom. Nandyan na. Ito naman ulit. Oh. Bang. Bang. Oh. Lock. Search ka oh. Search. Bala ka na. Ilbuhon mo. Thank you. Search ka oh. Tingnan mo search ka. Tingnan mo.